Nice to see you, COC family. I bless you in Jesus' name. Senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian. Saya memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Yesus. It is a wonderful worship that we just had right now. Adalah pujian penyembahan yang sungguh indah yang boleh kita nikmati tadi. God has been moving so powerfully in this meeting. Tuhan bergerak dengan begitu hebat di dalam pertemuan ini. I thank God for the opportunity that God gave me to come before you once again. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh berjumpa dengan Anda sekali lagi. I want to thank God for my sister Ibu Marcella Jenny for allowing me to come back and minister the word of God. Saya juga mengucap terima kasih untuk Ibu Marcella Jenny, saudari kita yang telah dengan kasih karunia-Nya mengundang saya kembali, mengizinkan saya kembali melayani di sini. Thank God for her heart. Thank God for the ministry that God is doing through her and her family. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hati Ibu Jenny dan juga apa yang Tuhan telah kerjakan melalui hidupnya dan pelayanannya. I thank God for all the leaders of COC. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan untuk semua pemimpin COC. I thank God that in the previous meetings there was healings that was happening in this meeting. Saya juga bersyukur kepada Allah oleh karena di pertemuan kita yang terakhir ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. I was so happy to see Brother Chandra in this meeting. Saya juga bahagia sekali melihat Saudara Chandra di dalam Last time I saw pertemuan him, kita. he was in the hospital. Karena terakhir kali waktu saya melihat dia ada di rumah sakit. But thank God to see him healthy and strong, and he's come back to the church and God is doing mighty things through him. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah pulih kembali dan bisa ke gereja lagi dan Tuhan akan memakai dia dengan hebat. How many of you believe that even this evening God is going to do great and mighty things? Berapa banyak yang percaya bahwa bahkan pada malam hari ini juga Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar dan perkasa. Hallelujah. The word of God is powerful and it is still doing wonders in our life. Haleluya, firman Tuhan itu penuh kuasa dan masih tetap mengerjakan hal-hal yang ajaib dan indah dalam hidup kita. This evening, I want to encourage each and everybody to prepare for the coming of the Lord. Pada malam hari ini saya ingin menyemangati Anda sekalian, semuanya, untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. How many of you believe that the signs and wonders that's happening around the world is showing that the Lord is going to come back soon? Berapa banyak yang percaya bahwa tanda-tanda dan keajaiban yang terjadi di dunia ini pada masa ini adalah suatu persiapan untuk kedatangan kembali dari Tuhan yang segera. I think, brother, you can have a glass of water. You can get your throat right. Maaf, minum dulu ya. Thank you, Pastor. You're welcome. You're welcome. I thank God for my big brother, Pastor Boaz, who was there in this meeting. Saya juga bersyukur untuk kakak saya, Pastor Boaz, yang ada di dalam kebaktian ini. The reason I came to Indonesia was that, when God allowed Pastor Boaz and Ibu Hannah to, allowed me to come to Indonesia. Dan alasan mengapa saya datang ke Indonesia adalah karena Pastor Boaz dengan istrinya yang membawa saya ke Indonesia. Thank God for brothers and families like him who is doing great and powerful ministry for the Lord. Bersyukur kepada Allah oleh karena saudara-saudara seiman dan keluarga yang melakukan pelayanan bagi Tuhan. As I was praying for you, the Lord gave me a verse that I wanted to share with you this evening. Pada waktu saya berdoa bagi Anda, Tuhan memberikan kepada saya sebuah ayat yang ingin saya bagikan kepada Anda malam hari ini. I know I have today 2 hours that I can preach to you. Saya tahu saya telah diberi kesempatan 2 jam untuk berkhotbah kepada saudara. No 2 hours. Enggak 2 jam. I know that Indonesians are hungry for the word of God. Saya tahu orang Indonesia itu lapar akan firman Tuhan. As I was praying for the Lord gave me a verse from James chapter 5 verses 7 and 8. Pada waktu saya berdoa, Tuhan memberikan kepada saya dari ayat Yakobus 5 ayat 8. It says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Oke, mungkin dari ayat 7 ya.
Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. How many of you believe that the Lord's coming is so near that we must be patient for the Lord's coming? Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah sedemikian dekatnya sehingga kita ini harus bersabar akan kedatangan Tuhan? I know there are 57 participants in this meeting right now. Saya tahu saat ini ada 57 peserta di dalam kebaktian ini. I believe everybody is waiting for something or the other from the Lord. Saya percaya setiap orang sedang menantikan sesuatu hal atau hal yang lain dari Tuhan. I always tell my children that, when you wait for something, you will get it and it will come at the right time. Saudara-saudara, saya selalu memberitahu anak-anak saya, kalau kamu menginginkan sesuatu, kalian akan mendapatkannya. Tetapi datangnya nanti pada waktu yang tepat. This evening also the Lord is reminding to tell the church that, be patient because your answers are going to come. Pada malam hari ini pun juga Tuhan sedang memberitahu kepada jemaatnya bahwa untuk bersabar karena jawaban doa Anda pasti datang. You should not only be patient, but you must stand firm with the Word of God. You must stand firm with the Holy Spirit because the Lord is going to do great and mighty things. Bukan saja Anda harus bersabar, tetapi Anda juga harus berdiri teguh di atas firman Tuhan, karena Tuhan itu akan mengerjakan perkara yang besar dan perkasa. You must wait for the rain of God to come upon your life. Anda harus menanti-nantikan saatnya hujan dari Tuhan turun atas hidupmu. I don't know why the Holy Spirit is saying that there is going to be a new season in the life of all of the members of COC. Saya tidak tahu mengapa Roh Kudus mengatakan bahwa akan ada suatu musim yang baru di dalam kehidupan setiap anggota COC. As we read that verse over there, but I want to go back to 1 Timothy chapter 6 verses 11. Saudara, tadi kita sudah membaca dari Yakobus, tetapi kita sekarang akan membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 11. I don't know the brother who's translating for me. Maybe the verses will go here and there, but you just try to understand. In 1 Timothy chapter 6 verses 11 says, "But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness." Ya, it's right. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Here the Lord is, Paul is telling to his spiritual son Timothy that you, man of God, before he calls him man of God, Paul calls this Timothy as a son. Ya, Paulus sedang berbicara kepada Timotius, anak rohaninya. Di sini Paulus menyebut dengan istilah hai manusia Allah, atau biasa kita terjemahkan hamba Allah. Tetapi sebelum itu Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya. There are many verses over there that's mentioned. It says that, in like 1 Timothy chapter 1 verse 2, it says, "To Timothy, my true son." Ada banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Misalnya 1 Timotius 1 ayat 2, Paulus berkata kepada Timotius, anak laki-lakiku yang sejati. There are many verses like that. It mentions that you are a son to me. Dan ada banyak ayat seperti itu di mana Paulus menyebut dia, kamu itu seperti anak kandungku sendiri. 2 Timothy chapter 2 verse 1 says, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan, hai anakku, jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. But here in 1 Timothy chapter 6 verse 11, Paul is telling that now I'm not talking to my son, I am talking to a man of God. Tetapi di sini di 1 Timotius 6 ayat 11, Paulus berkata, aku tidak sedang berkata-kata kepada anakku, aku sedang berkata kepada seorang manusia Allah. What does he saying? Flee from all this. Apa yang dia sedang katakan? Katanya, jauhilah semuanya itu, lari dari semua itu. If you read from verse 3 onwards, it talks about the love of money over there in that chapter. Kalau Anda membacanya dari ayat 3 dan seterusnya, Paulus sedang membicarakan mengenai cinta uang dan seterusnya di dalam pasal itu.
It says over there in verse 3, if anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of the Lord Jesus and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between men and of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is a mean to financial gain. From verse 3 to verse 5. Chapter 6, is it? First Timothy chapter 6 verses 3 to 5. Baik, saya bacakan 1 Timotius 6 mulai ayat 3. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Here we must understand that, if anyone is giving you false doctrines or false teachings and does not agree to the Lord's teachings, you should avoid those kind of people. Di sini saudara-saudari harus mengerti, kalau ada orang yang mengajarkan kepada Anda doktrin yang salah, pengajaran yang keliru, maka saudara itu harus menghindari orang-orang seperti ini. The truth is no more in these people. Kebenaran sudah tidak ada lagi di dalam orang-orang itu. They have twisted the word of God. They have changed the word of God for their financial gains, and they are preaching a different gospel now. Mereka itu menyelewengkan firman Tuhan dan demi memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri, jadi mereka sedang memberitakan Injil palsu. The Lord did not call us for this. Tuhan tidak memanggil kita untuk seperti itu. Here Paul is speaking to Timothy very strongly. If you read from 1 Timothy chapter 2 verses 5, there is no one God like ours, and have one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Jadi saudara-saudara, Paulus sedang berbicara kepada Timotius dengan keras di sini. Di pasal 2 ayat 5, dia berkata, sebentar, In 1 karena Timothy, Allah itu esa, Yeah. dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Here we understand that there have been sound teachings that was given to them. Ini mereka harus ngerti bahwa Paulus sedang memberikan pengajaran yang benar kepada mereka. But what happened was that over the years, men of God used the word of God to bring financial gain in their life. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ada yang hamba-hamba Allah memanfaatkan firman Tuhan itu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Look at what Paul is saying in 1 Timothy chapter 1 verse 15. It says, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Sorry again. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 15. Yeah. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, bentar saudara. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paul knows that Jesus came into this world to save him from the sins of the world. Paulus itu tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosa dunia. He's admitting that he was the greatest sinner in the world. He is the worst among all of the sinners. Dia mengakui bahwa dia adalah pendosa yang paling berdosa di dunia ini. Dia yang pendosa yang paling parah di dunia ini. The other day I was telling in my meeting that, we did not went following Christ. Christ came seeking us. Christ came and he found us. Beberapa waktu yang lalu di dalam ibadah yang saya layani, saya berkata bahwa bukan kita yang cari-cari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus lah yang datang dan mencari kita. Do you know what is written in verse 16? The next verse in 1 Timothy 1 verse 16, it says, but for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinner, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe on him and receive eternal life.
Di ayat 16-nya Paulus berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. This evening, church, I want you to understand that Jesus Christ wants to display His love, His affection, His forgiveness, His mercy through us into the life of many others. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada malam hari ini saya ingin saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu ingin mempertunjukkan kasih-Nya, belas kasihan-Nya, kemurahan-Nya, pengampunannya di dalam diri kita dan melalui kita kepada orang lain. That is the attributes of Christ. Dan itu yang namanya atribut atau sifat dari Kristus. In the next verse it says, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Di ayat berikutnya dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, dan yang esa. Amin. Church, this is the time when there are a lot of false teachings that is happening around the world. Jemaat Tuhan, ini adalah masanya di mana ada banyak pengajaran yang palsu yang beredar di dunia ini. We must hold on to the sound doctrines of Christ. Kita itu harus berpegang teguh kepada pengajaran yang benar dari Kristus Yesus. Don't be carried away with the prophecies and with the prophetic voices that you hear from people. Don't be carried away. Jangan Anda diselewengkan oleh perkataan-perkataan nubuatan dari orang-orang yang menghanyutkan Anda. I am not against prophecies. I am also a man who prophesies. If the Lord gives me, I will prophesy. Saya tidak menentang nubuatan. Saya juga orang yang bernubuat. Kalau Tuhan memberikan nubuatan kepada saya akan menyampaikannya. You must ask God, if this prophecy is for me, I'll believe, I receive, I want to move with it. Tetapi kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jika nubuat ini daripadamu dan untuk aku, maka aku akan menerimanya, aku akan percaya, dan aku bertindak berdasarkan itu. Paul is concerned about Timothy. Paulus itu prihatin tentang Timotius. That's why in verse 18 it says, Timothy, my son, I give you this instruction, keeping with you prophecies once made about you, so that by following them, you may fight the good fight. First Timothy 18. chapter 1 verse 18. Ayat 18-nya, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. This evening, church, I want you to hold on to the prophecies God gave you. Jadi malam ini, hai jemaat Tuhan, saya minta saudara berpegang kepada perkataan nubuat yang diberikan Allah kepada Anda. Our God will never forget the prophecies God made over your life. Allah kita itu tidak akan melupakan nubuat yang telah diberikannya kepada hidup kita. I want you to fight the good fight the Lord has begun in you. Saya minta saudara itu memperjuangkan perjuangan yang baik yang sudah dimulai oleh Allah di dalam diri Anda. The devil will try to fight you and he will try to put you down, but you are called to rise up again. Iblis itu akan berusaha menjatuhkan Anda, tetapi Anda itu dipanggil, kalau Anda jatuh pun Anda bangun lagi. The enemy will try to rob your health. The enemy might try to rob your wealth. The enemy might try to rob your family, but you are called to be a fighter. You have time to come back, fight this fight of good faith. Iblis akan berusaha merampok kesehatan Anda, akan berusaha merampok keluarga Anda, akan berusaha merampok kekayaan Anda. Tetapi kalaupun itu terjadi, Anda dipanggil masuk ke dalam perjuangan ini untuk Anda bangkit lagi, berdiri lagi, dan terus berjuang. Tonight is a night where you will prepare yourself to come back and fight back, because this is your time, this is your miracle, this is your day. Malam ini Anda sedang dipersiapkan untuk balik lagi, bangkit lagi. Karena ini adalah malam bagi Anda, ini harinya untuk Anda bangkit itu. You might think that it has been delayed for so many years, Pastor. I don't think God is going to work that for me. No, I believe God has a time and a season for you. Mungkin Anda berkata, oh Pak Pendeta, itu sudah kelamaan, udah nggak terjadi. Tetapi kita percaya bahwa ada waktu yang tepat yang dari Tuhan untuk Anda.
Even right now, the Holy Spirit is reminding me that there are many over here who have forgotten the prophecies of God. But this is time that where God is going to reawaken, rekindle that faith in you, and so that you will receive every prophetic blessings upon your life. Malam hari ini pun Roh Kudus berkata bahwa ada banyak di antara saudara sudah melupakan kata-kata nubuatan itu. Tetapi jangan takut, malam hari ini Tuhan akan menyalakan kembali. Dan kata-kata nubuat itu akan dikuatkan kembali di dalam diri Anda. This evening, I'm not going to preach a very big sermon to you. Malam ini saya tidak akan mengkhotbahkan khotbah yang hebat-hebat bagi saudara. This evening, the Holy Spirit is going to encourage you this night. Malam hari ini Roh Kudus yang akan menyemangati saudara pada malam ini. Many prayers that you thought will never be answered, God is saying, I will answer them. I will show my glory. I will reveal my purpose in your life once again, says the Lord. Ada banyak doa di mana Anda berpikir tidak akan terjadi, tapi Tuhan berkata, aku sudah punya tujuan untuk terjadinya. Yang didoakan itu, aku akan menunjukkan kemuliaanku. Aku akan menunjukkannya kepadamu, kata Tuhan. The Lord says, do not give up in prayer. Tuhan berkata, jangan berserah, jangan menyerah, berdoalah terus. The Lord is saying that do not give up in prayer. I hear the voice of God saying, do not give up in prayer. Jadi saya berkata, mendengar Tuhan berkata, jangan kamu menyerah, berdoalah terus, jangan menyerah dalam hal berdoa. The Lord says within the next 3 weeks, there are many miracles that's going to happen in this ministry. Tuhan menyatakan bahwa dalam waktu 3 minggu saja akan terjadi banyak perkara mujizat di dalam pelayanan ini. You might be saying, Pastor, January we expected it didn't happen. February finished, March it finished, April is going to finish. When is my time coming? The Lord says, the next 3 weeks, the Lord is going to do mighty miracles in your life. Anda mungkin berkata, hai pendeta, aku sudah nunggu dari bulan Januari lewat, Februari lewat, Maret lewat, April sebentar lagi lewat. Mana mujizatku? Tuhan berkata, dalam 3 minggu akan terjadi kepada anggota-anggota COC ini. In verse 19 it says, holding on to the faith and a good consciousness, some have rejected these and so have shipwrecked their faith. Ayat 19-nya, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Here the Lord says that many have shipwrecked the faith, many have fallen from this faith, but you hold on to the faith of God. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak orang yang kandas imannya, tetapi saudara-saudara berpegang kepada firman, berpegang kepada iman Anda itu. You know, the next verse it says about 2 persons, among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. Di ayat 20-nya dikatakan ada 2 orang, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat. The Lord will hand over some people into the hands of Satan. You don't worry about it. The Lord will deal with those kind of people. Tuhan itu akan menyerahkan beberapa orang ke tangan iblis. Anda tidak perlu mengkhawatirkan soal mereka. Tuhan yang akan beresin soal itu. But you as a family are called to teach the word of God, to proclaim the good news, to heal the brokenhearted, to set the oppressed free. Tetapi saudara-saudara sebagai keluarga Allah, saudara dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk menyatakan tahun kebebasan sudah terjadi, untuk supaya orang-orang mengalami kelepasan. You know, let's go back to 1 Timothy chapter 6 verse 6. Kembali ke 1 Timotius 6 ayat 6. It says, but godliness with contentment is great gain. Dikatakan, 1 Timothy chapter 6 verse 6. 6. Ibadah kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. It says godliness with contentment. You should be content with what God has given you. Sebetulnya yang dikatakan bukan ibadah, tapi godliness, kesalehan. Ya. Kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, jadi saudara-saudara perlu memiliki rasa cukup itu. It says in the next verse, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Di ayat 7-nya dikatakan sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. So tonight, if you have good food to eat, if you have good clothing to wear, be content, says the Lord. Jadi, kalau malam ini Anda punya makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai,
Biarlah Anda merasa cukup, kata Tuhan. But the reason we fall into the temptations of money is because we become more greedy. Tetapi alasannya mengapa kita terjatuh dan terjerat ke dalam berbagai macam cobaan adalah karena kita menjadi serakah. Tonight the Lord is saying, be content with what I have blessed you with. Malam ini Tuhan berkata, biarlah kamu merasa cukup dengan apa yang telah kuberikan kepadamu. You know, in verse 9 it says, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Ya, 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. So tell the Lord this evening, Lord, I am content with what you have blessed me with. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku merasa cukup dengan segala sesuatu yang telah kau berkatkan kepadaku. When your friends and your families, they prosper, that they buy new cars, when they buy new houses, you should thank God that God is blessing and honoring them. Kalau ada saudaramu atau temanmu yang membeli mobil baru atau membeli rumah baru, Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati mereka. Don't be jealous about them, but pray that, Lord, I bless them in Jesus' name. Jangan iri hati kepada mereka, tapi katakan begini, aku memberkati mereka di dalam nama-Mu ya Tuhan. Always I have learned this, be content with what God has given us. Saya selalu mempelajari hal ini, yaitu merasa cukup akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Even the Lord has given you maybe only a few in your hands, but be faithful with what God has given you. Mungkin Tuhan itu hanya memberikan sedikit saja yang di tangan Anda, tapi setialah kepada apa yang diberikan Tuhan. When you give what you have in the hands of God, God will multiply that for you. Kalau sorry again, I missed. When you give that little that you have received from God, when you put it back into the hands of God, God will multiply that for you. Kalau Anda setia dengan yang sedikit yang Tuhan berikan kepada Anda, dan Anda memberikan yang di tanganmu yang sedikit itu kepada Tuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan bagi Anda. I think, it is good to invest into the right sources. It is good to invest your finances into good grounds. Adalah baik bagi Anda untuk berinvestasi di tempat yang tepat, berinvestasi di tanah yang baik. I have always learned that when you give to the hands of God, God will honor you, God will always bless you. Saya belajar bahwa kalau kita memberi sesuatu di tangan Tuhan, Tuhan itu akan memberkati kita, Tuhan akan menghormati kita. Ibu Marcella does not need money, COC don't need money. Ibu Marcella tidak perlu duit, juga COC nggak perlu duit. I know that she will never ask for money also. Saya juga tahu dia tidak akan pernah minta uang. But because this ministry is a blessing to so many, it is good to bless the COC ministry because it is going to the right hands, it will go to the right people. Tetapi karena COC telah memberkati begitu banyak orang, maka adalah baik kalau kita memberi kepada pelayanan ini karena kita sedang memberi kepada orang-orang yang tepat dan pelayanan yang tepat. When you partner with this ministry, when you give to the hands of God, God will ensure that this will go to the right people. There are many who are hungry in Indonesia. There are many who are not having homes. Many can be blessed because you have been faithful and a cheerful giver. Kalau Anda bermitra dengan pelayanan ini, maka akan ada banyak yang dilayani. Mereka yang tidak punya rumah, mereka yang kurang makan. Dan ada banyak orang yang bisa diberkati melalui pelayanan ini jika Anda menjadi pemberi yang setia dan juga yang penuh The love of sukacita. money is the root cause of all evils. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Because of their desperation to make money, they have wandered from the faith. They have gone away from the faith. Oleh karena mereka itu begitu mati-matian mau cari uang, maka mereka akhirnya menyimpang dari iman mereka dan menjauh dari iman mereka. So tonight the Lord is saying, flee from the love of money. Maka malam ini Tuhan berkata, lari dari cinta uang itu. But let money follow you this night. Tetapi biarlah uang yang mengikuti Anda malam hari ini. When you seek God's presence, when you seek the kingdom of God, goodness and mercy will follow you all the days of your life. Pada waktu Anda mencari wajah Tuhan, Anda mencari kebajikan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengikuti Anda sepanjang hidupmu. One of my brother, I was speaking to him this morning. Ada salah seorang di antara saudara yang saya ajak bicara pagi ini.
He was saying that, Pastor, I had gone to one place in India. Katanya, Pastor, saya pergi ke satu tempat di India. So after the ministry, when he went to preach and all that, the pastor asked money, give more money to me. Maka setelah pelayanannya, pendetanya minta supaya saya memberi lebih banyak uang kepadanya. That when the Holy Spirit said that, you can give, but don't come back and connect with that man again. Lalu Roh Kudus berkata kepada orang ini yang diceritain Pastor Thomas, kamu boleh kasih uangnya, tapi jangan balik lagi kepada orang itu. But he went to another place, and over there he did ministry, but that pastor did not ask any money. Lalu dia pergi ke tempat lain, dia melakukan pelayanan di tempat itu, tapi pendetanya nggak minta uang. He gave everything. He gave his new car. He gave his house to stay. He gave them food, but he said, I don't want any money. Sorry, who give the other host, the host in that other place, the next place that he went, they gave car, they gave house to stay, good food, but they did not ask any money. Another pastor. Oke, jadi pendeta yang lain ini menyediakan penginapan, rumah yang baik, mobil, dan disediain makannya dan segala macam, tetapi tidak minta uang. But that's where the Holy Spirit said that you must support this ministry, that I'm going to enlarge your territory in that ministry. Pada waktu itulah Roh Kudus berkata kepada orang ini, kamu harus mendukung pelayanan ini karena aku akan memperluas pelayanan ini. That small ministry became into 50 churches. Pelayanan yang kecil itu pun berkembang menjadi 50 gereja. Your small support can bless so many ministries. Jadi dukungan saudara yang kecil pun bisa memberkati begitu banyak pelayanan. The Lord tonight is going to honor you in your giving, says the Lord. Malam ini Tuhan akan menghormati Anda dalam hal pemberian Anda, kata Tuhan. How many of you believe that the Lord is going to honor me in the days to come? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan akan menghormati Anda di hari-hari yang akan datang? How many of you believe that the Holy Spirit is going to move mightily in our life? Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan begitu penuh kuasa di dalam hidup kita? How many of you believe that God is going to open the floodgates of heaven for me? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan akan membuka gerbang pintu banjir di atas saya? You need to believe that God is going to do amazing things in my life. Saudara harus percaya Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang menakjubkan dalam hidup saya. That's why Paul says to Timothy, Timothy, you preach my gospel, but you should not be going after money. Itu sebabnya Paulus berkata, hai Timotius, pergi beritakan Injilku, tetapi jangan minta uang. You must flee from, the love of money. Kamu harus melarikan diri dari cinta uang. But it says, you must pursue righteousness. Number one, righteousness. Tapi Paulus berkata, kamu harus mengejar nomor satu. Nomor satu adalah kebenaran. How many of you say, Lord, make me a righteous person? Berapa banyak di antara saudara yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku orang benar. He says to Timothy, Paul is saying, you must pursue godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Paulus berkata kepada Timotius, kamu itu harus mengejar iman, kesetiaan, dan kelemah lembutan. It says, fight the good fight of the faith. Dan bertandinglah atau berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar. In verse 12 it says, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Dan untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. This night, I pray that God will enable you to hold on to the eternal life that you are called for. Malam ini saya berdoa supaya Anda berpegang kepada kehidupan kekal yang telah diberikan kepada Anda itu. This evening, the Holy Spirit is saying that hold on to every promises that the Lord has made over your life. Malam ini Roh Kudus berkata, berpeganglah kepada kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan kepada Anda itu. Be patient, my family. There is going to be a rain that's going to come in your life. Bersabarlah keluarga Tuhan, karena akan ada hujan yang turun atas kehidupanmu. Everybody is going through a drought season, a famine season right now. Semua orang sedang mengalami masa kekeringan, masa kelaparan saat ini. The businesses are going through drought. Families are going through drought. There are ministry that is going through drought. Everybody is going through a famine season.
Ada ministry, ada pelayanan-pelayanan, keluarga-keluarga, dan bisnis-bisnis yang melewati masa yang kering. In this kind of situation, nothing grows. Dan di dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa tumbuh. But tonight the Lord is saying there's going to be a miracle rain that's going to happen in this life. Tapi Tuhan berkata malam hari ini akan terjadi mujizat, hujan akan turun bagi kehidupan-kehidupan. He is a rainmaker. He is a miracle worker. He is the one who will show you the way. Tonight, you just need to believe that God is about to do something awesome in my life. Dia pencipta hujan, dia pencipta mujizat. Tuhan akan mengerjakan banyak perkara di dalam kehidupanmu. Rain shows the blessing of the Lord. Hujan itu menunjukkan berkat-berkat Tuhan. Tonight, how many of you say that, Lord, let that rain come upon my life? Malam ini siapa yang akan berseru, Tuhan, biarlah hujan itu turun atas hidupku. In Zechariah chapter 10 verse 1, it says, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. The Lord will make flashing clouds. He will give them showers of rain, the grass in the field for everyone. Di Zakaria 10 ayat 1, mintalah hujan itu. Sorry, I cannot remember. In Zechariah Let chapter me 10 see. verse 1. Zechariah chapter 10 verse 1. Ya. Ya, 10. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oke. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. The Lord is about to provide for you. Tuhan akan segera menyediakan apa yang Anda perlukan. But what must we do? We must faithfully obey His commandments. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mentaati perintahnya dengan setia. Deuteronomy chapter 11 verses 13 to 14. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. If you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain, new wine and olive oil. Hal itu akan terjadi jika kamu dan patuh terhadap perintah yang kukatakan kepadamu hari ini, yaitu, sebentar ya, teksnya yang, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. How do you know that the rain is going to come? Bagaimana saudara tahu bahwa hujan akan datang? Hosea chapter 6 verse 3 says, acknowledge the Lord and the rain of God will come upon your life. Hosea Chapter 6 verse 3. Hosea 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan mengejar sungguh-sungguh. Maaf, saya ganti teks itunya, versinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. It says that you need to press on to acknowledging the Lord. Di sini dikatakan Anda harus mendesak untuk bisa mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. And as the sun rises, He will appear again. Dan sebagaimana pastinya fajar itu akan muncul, maka Ia juga akan datang lagi kepada kita seperti hujan. The Lord is going to come back and He's coming to take His bride back home. Tuhan itu akan datang kembali dan Dia akan membawa pulang pengantinnya. So this night, I pray that you will be prepared for the coming of the Lord. Maka malam ini saya berdoa supaya Anda menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. It says over there in Matthew chapter 24 verse 44. Di Matius 24 ayat 44 dikatakan, Matthew 24:44 says, therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. oleh karena itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. The Lord is about to come back. Tuhan itu akan segera kembali. We don't have time to worry in this world right now. Kita don't have time to worry. Worry. Keep worrying. Kita tidak punya waktu untuk khawatir akan apa-apa saat ini. This evening the Lord says, may your heart be strong in the Holy Spirit. Malam ini Tuhan mengatakan,
biarlah hatimu dikuatkan di dalam Roh Kudus. In 1 Thessalonians chapter 3 verse 13 says, may he establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. So get ready, church. There is a glory that is going to be revealed. Jadi jemaat Tuhan, bersiap sedialah karena akan ada kemuliaan yang May your dinyatakan. heart be blameless this evening. Biarlah hati Anda tidak bercela pada malam hari ini. May you pursue holiness. Biarlah Anda mengejar kekudusan. It is time to love your brothers, love your sisters, love your families. Ini adalah waktunya untuk mengasihi saudaramu, mengasihi saudarimu, mengasihi keluargamu. When the Lord looks at you, let the Lord say that this is my beloved son, this is my beloved daughter in whom I'm well pleased. Pada waktu Tuhan memandang Anda, dia berkata, inilah anakku yang kekasih, inilah putraku dan putriku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan. How many of you want to hear that voice of God saying that, Lord, you are, when the Lord says, you are my beloved son and you're my beloved daughter. Berapa di antara saudara kepingin mendengar Tuhan berkata bahwa Andalah anak laki-laki dan anak perempuan yang dikasihinya. You must be going through a suffering stage right now. Anda sedang mengalami tahap penderitaan di saat ini. You might be going through pain and problems right now. Mungkin Anda mengalami rasa sakit atau masalah. You might be going through a jobless situation right now. Mungkin Anda mengalami situasi di mana Anda tidak punya pekerjaan. You might be going through a family problem right now. Mungkin Anda mengalami masalah keluarga saat ini. But in Romans chapter 8 verse 18 it says, 8 verse 18, Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Roma 8 ayat 8. What verse again? 8 verse 18. Oh, 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. How many of you believe that the glory of the Lord is going to be revealed in my life? Siapa yang percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada hidup kita? Ibu Marcella, the Lord says there's going to be a greater glory that's going to be revealed upon you and your family. Ibu Marcella berkata, Tuhan berkata kepada Anda bahwa akan ada kemuliaan yang lebih besar lagi yang dinyatakan kepada Anda di dalam keluarga ini. Ibu, there's going to be time when you will see the tangible presence of the Holy Spirit. Akan tiba waktunya di mana Anda melihat kehadiran Roh Kudus yang begitu nyata, yang kasat. You will hear the audible voice of the Holy Spirit. Begitu jelas. Dan engkau akan mendengar suara Roh Kudus secara audible. There is going to be greater glory that is going to be revealed in every area of your ministry, says the Lord. Akan ada kemuliaan yang lebih besar yang akan dinyatakan di dalam setiap area dari pelayanan ini, kata Tuhan. All the ministers, all the leaders, if there is any leaders from other churches, the Lord is saying there's going to be greater glory that's going to come upon your ministry. Para hamba Tuhan, kalau ada pendeta-pendeta di sini, hamba Tuhan yang lainnya, Tuhan sedang mengatakan akan ada kemuliaan yang lebih besar terjadi di dalam pelayananmu. You might be going through some tough times, you might be going through some struggle, but the Lord says, hold on, my glory is going to be revealed in the days to come. Mungkin Anda sedang dalam masa pergumulan, dalam masa-masa yang berat, tetapi Tuhan berkata, berpegang terus, bertahan terus, karena harimu akan tiba, kata Tuhan. Elijah was a very ordinary man. Elia itu orang yang betul-betul orang biasa. But he prayed that earnestly that it will not rain for 3.5 years. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. But the same Elijah prayed and the heavens were open and there was rain in that earth. Kemudian Elia yang sama berdoa lagi, lalu turunlah hujan di atas bumi. Tonight when you start praying, there is going to be an open heaven in the name of Jesus. Malam hari ini ketika Anda mulai berdoa akan terjadi langit yang terbuka, surga terbuka dalam nama Yesus. God is going to show up in your life, in your prayer room. God is about to visit you.
Tuhan akan menunjukkan dirinya di dalam ruang doa saudara. Tuhan akan menjenguk Anda. Every drought in your life is going to be removed in the name of Jesus. Setiap kekeringan dalam hidup Anda akan disingkirkan dalam nama Yesus. There is going to be restorations in your family. Akan terjadi pemulihan dalam hidup Anda. In the book of Joel chapter 2 verse 23 it says, "Be glad then you children of Zion and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully. He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month." Joel 3. 2 verse 23. 2 verse 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Verse 25 says, "I will restore to you the years that the swarming locusts have eaten." Ayat 25-nya mengatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. There is going to be times of restoration in the life of so many over here in the name of Jesus. Akan terjadi masa pemulihan kembali di dalam begitu banyak kehidupan dari orang-orang yang ada di sini dalam nama Yesus. The Lord says, I will flourish the business people over here in this meeting right now. Your business are going to flourish. Tuhan berkata, aku yang akan memekarkan bisnis-bisnis dari orang-orang yang hadir di sini pada malam hari ini. Aku akan memekarkan bisnis-bisnis Anda. The Lord is saying He will never put you to shame. Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dipermalukan. Say that from your mouth, the Lord will never put me to shame. Katakan dari dalam hati saudara, Tuhan tidak akan membiarkan aku dipermalukan. Speak the word of God upon your family. Speak the word of God upon your life. Dan ucapkan perkataan firman Tuhan itu kepada keluarga Anda dan kepada hidupmu sendiri. There is going to be times of refreshing and restoration that is to come. Akan terjadi masa pemulihan dan penyegaran kembali yang datang. Are you ready to see that revival in your life? Apakah Anda siap untuk melihat revival terjadi dalam hidupmu? Are you ready to see there's going to be a rebuilding in your life? Apakah Anda siap melihat bahwa hidup saudara dibangun ulang? The Lord is saying that I'm going to rebuild my church again. Tuhan berkata, aku akan membangun jemaat kembali. That's why in Psalms 127 verse 1 it says, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain." Psalms 127 verse 1. Ayat 1 dari Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tonight the Lord is going to build your house. Jadi pada malam hari ini Tuhanlah yang akan membangun rumah Anda. Tonight the Lord is going to build your family. Malam ini Tuhan akan membangun keluarga Anda. Tonight the Lord is going to build your businesses. Malam ini Tuhan akan membangun bisnis-bisnis Anda. As I hear the voice of God saying, the enemy comes to destroy you, and steal and to destroy, but the Lord has come to give you life and life in abundance. Saya mendengar Tuhan mengatakan bahwa musuh itu sudah datang untuk mencuri dari Anda, untuk merampok Anda, untuk membunuh Anda, tapi Tuhan datang untuk memberkati Anda dan untuk membangkitkan, memulihkan kembali hidup Anda. Tonight the Lord is going to rebuild your life once again. Malam ini Tuhan akan kembali membangun ulang hidup Anda. He's going to restore your finances. Dia akan pulihkan keuangan Anda. He's going to restore your health. Dia akan pulihkan kesehatanmu. There is somebody over here praying for your children. The Lord's going to restore your children. Di sini ada yang sedang mendoakan anak-anaknya. Tuhan akan memulihkan kembali anak-anaknya. The Lord will restore Indonesia for the glory of God. Tuhan akan memulihkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. How many of you believe that our president, our prime minister, everybody will see the hand of God? Siapa yang percaya bahwa Perdana Menteri kita, Presiden kita akan melihat tangan Tuhan? They will hear the voice of Jesus. Mereka akan mendengar suaranya Yesus. The Lord is going to rebuild and He's going to replant everything what the enemy have stolen. Tuhan akan membangun ulang dan menanam ulang segala sesuatu yang telah dicuri oleh musuh. Tonight is a night of renewing, says the Lord. Malam ini adalah malam pembaharuan, kata Tuhan. In Job chapter 42 verse 10. Di Ayub 42 ayat 10.
It says Job had prayed for his friends and the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Yaitu Tuhan telah mengembalikan kepada Ayub segala keadaannya kembali setelah ia meminta doa untuk sahabatnya dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. When you start praying for your brothers, there's going to be a prosperous times again in your life. Demikianlah ketika Anda mulai mendoakan saudara-saudara Anda, akan terjadi masa kelimpahan dalam hidupmu. There's going to be double blessings upon your life. Akan ada berkat 2 kali ganda dalam hidup. Romans chapter 4 verse 17 says that he'll bring into existence what we cannot see. Roma 4 ayat 17 dikatakan bahwa dia memberikan kepada Anda apa yang Anda tidak lihat. In your natural eyes you cannot see that, but by belief it, by faith that God's going to bring it into existence. What you cannot see. Mata natural kita tidak bisa melihat, tetapi pada waktunya Tuhan akan menjadikan apa yang tidak saudara lihat itu menjadi kenyataan. God expects you to pursue righteousness. Maka Tuhan berharap Anda itu mengejar kebenaran. Pursue holiness. Kejarlah kebenaran. Pursue faith. Kejarlah iman. Pursue love. Kejarlah kasih. Pursue godliness. Kejarlah kesalehan. Tonight the Lord says, I am going to honor you in the name of Jesus. Malam ini Tuhan berkata, aku akan menghormati engkau dalam nama Yesus. My time is getting over. Let me just pray for you. Waktu saya sudah habis, biarlah saya mendoakan saudara-saudara. Heavenly Father, I give you praise and thanks for this time. Bapa Surgawi, aku mempersembahkan ucapan syukur kepadamu pada masa ini. Lord, there are many who are going through some tough times in life. Tuhan, ada begitu banyak yang mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya. I pray, God, that you restore each and everybody. Saya berdoa Tuhan, Engkau akan memulihkan dan mengembalikan setiap orang. This is what the Holy Spirit is speaking to everybody in this meeting from Isaiah chapter 61 verse 7. Inilah yang dikatakan Roh Kudus kepada Anda semuanya melalui Yesaya 61 verse 7. 61 ayat 7. It says, instead of your shame, there shall be double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their Lord. Therefore, in their land, they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy. Dikatakan sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. There is going to be double restorations, the Holy Spirit says. Akan terjadi pemulihan 2 kali ganda, kata Roh Kudus. How many of you believe that the Lord is going to honor you in a double portion? Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan akan menghormati Anda dan memberi Anda 2 kali ganda? Everything that the enemy have stolen, the Lord is going to restore it back to you. Segala sesuatu yang telah dicuri oleh musuh dari Anda, Tuhan akan memulihkannya kembali. Believe that the heavens are going to be open for you. Percaya bahwa surga akan terbuka bagi Anda. Father, I thank you for COC ministry. I thank you for the leadership of this ministry. Bapak, saya bersyukur untuk COC ministry dan juga para pemimpin pelayanan ini. I pray that, Lord, you would open doors for them. Lord, you would use them mightily. Saya berdoa Engkau membuka pintu-pintu bagi mereka dan memakai mereka dengan hebat. Thank you for Ibu Mashallah Jenny. I thank you for her family. Thank you for the heart that she has to serve God. Terima kasih untuk Ibu Marcella Jenny, terima kasih untuk keluarganya dan hatinya yang tertuju kepada pelayanan. I thank God for the worship leaders. I thank you for all the other leaders of this ministry and the family members. Saya bersyukur untuk pemimpin penyembahan dan pemimpin-pemimpin lainnya di dalam In the pelayanan. days to come, let them hear the voice of God. Di hari-hari yang akan datang, biarlah mereka mendengar suara Tuhan. Let them see heavenly realms, O Lord. Let them see visions and dreams, O Lord. Biarlah mereka melihat pernyataan-pernyataan Tuhan, penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Jesus, you will be evident in their life. You will reveal your purposes in their life. Tuhan, biarlah Engkau menjadi nyata dalam hidup mereka dan tujuanmu juga dinyatakan dalam hidup mereka. Thank you for the opportunity that you've given me, Master, to come before your people once again. Terima kasih ya Tuanku, bahwa aku diizinkan untuk kembali datang di hadapan umat-Mu. I pray for healings right now, Lord. Saya mendoakan kesembuhan pada saat ini ya I Tuhan. pray you restore the health, O Lord.
Saya berdoa Engkau memulihkan kesehatan ya I Tuhan. command the healing of the Lord to take place in the name of Jesus. Saya perintahkan kesembuhan dari Tuhan datang dalam nama Yesus. Mighty healings will take place right now. Kesembuhan yang hebat akan terjadi pada saat ini. Every migraine will be gone right now in the name of Jesus. Setiap migrain lenyap pada saat ini dalam nama Yesus. Every kind of body pain will be gone in the name of Jesus. Segala macam sakit penyakit di tubuh hilang dalam nama Yesus. I pray, Lord, there'll be strength in the legs and in the hands in the name of Jesus. Saya berdoa ada kekuatan di kaki maupun di tangan dalam nama Yesus. I speak divine healing upon everybody's bodies in the name of Jesus. Saya nyatakan kesembuhan ilahi terjadi di dalam tubuh setiap orang dalam nama Yesus. Thank you for the victory that you've given them, Lord. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan kepada mereka. I thank you Tuhan. for the wonderful presence of the Holy Spirit. Saya juga bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus yang indah. I thank you for the wonderful presence of the Holy Spirit. Terima kasih untuk kehadiran yang indah dari Roh Kudus. Thank you, Lord, that you love this ministry. Terima kasih Tuhan Kau mengasihi pelayanan ini. Thank God that you, Lord, have a purpose with this ministry. Terima kasih Engkau punya tujuan untuk pelayanan ini. Honor this ministry and bless them indeed, O Lord. Dan biarlah Engkau menghormati pelayanan ini dan sungguh memberkati mereka. Lord ya is showing Tuhan. me a tower house, like a tower house. You'll be a great tower house for many people. Saya melihat sebuah menara, jadi kalian pelayanan ini akan menjadi sebuah menara bagi banyak orang. You'll be a source of strength, a source of great hope in the life of many people. Artinya adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi banyak orang. The Lord is Sumber saying there's kekuatan going to dan be pengharapan. many more hundreds of people that will join this ministry. Tuhan mengatakan bahwa akan ada lagi beratus-ratus orang yang bergabung dalam pelayanan ini. Thank you, Father, that you will fulfill your promises. Terima kasih Bapak, Engkau menggenapi janji-janjimu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen and amen.